Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Dakong aumento sa presyo sa lana, lauman sa mga motorista. 4-day work week ipatuban sa probinsya sa Sugbo. Tungod sa dili maayong panahon, pipila ka mga lokalidad sa lalawigan sa Sugbo misuspenso sa klase. Dulan 4 milyones pesos gibiling danyo sa sunog sa barangay Kasambagan. Naghunong nga PUJ, gibanggaan og auto, 15 ka mga tao na angol. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabalias Tikling. Kini ang Sayri 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, lauman sa tanan nga mga motorista ang dako nga aumento sa presyo sa lana ning simanaha resulta sa grabing kagubot sa Middle East. Sa labing uwahing nga direktang gikan sa Department of Energy, dugangan og 32 hangtod sa 38.50 pesos matag litro sa gasolina. Samtang 17 pesos o 50 centavos hangtod na sa 24 pesos o 25 centavos matag litro ang uminto usab sa krudo og 7 pesos hangtod na sa 13 pesos usab ang kada litro sa gasolin. May pahimangno ang Department of Energy sa mga gasolinahan nga dili magpatuyang sa pagpasaka sa presyo dungan sa hugot nga pagbantay batok sa hoarding. Pahinumdom usab sa Department of Energy Secretary Sharon Garin nga tagan usab og lugway ang uban nga mga nanginhanglan niini. Karon nga nagsugod na ang tanan nga mga sinati ang global crisis, hangyoon sa Department of Energy ang mga oil companies nga anam-anamon ang pag-uminto sa petrolyo sugod ning simanaha o ginahanglang dili mulapas sa gikatakdang presyo ang ilang nga baligya. 4-day work week ipatuban sa probinsya sa Sugbo. Kinitungod sa padayong pagsaka sa presyo sa lana sa nasud. Ang kasayuran ni hatod ni RV Veloso. Tungod sa nagpadayong krisis sa Middle East nga miresulta sa padayon usab nga pagsaka sa presyo sa lana sa nasod, gimando ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang pagpatuman sa 4-day work week sugod karong adlaw. Hinuon giklaro niini nga bisan pa og mopatuman sa flexible work arrangements, magpabilin nga fully operational ang mga frontline services nga naglakip sa health, public safety, disaster response ug uban pang mga critical nga functions sa probinsya. Basta nga mo ang nag-divide the house what you'd be regarding the time. Because someone suggested we start at 7 to 6. And I suggest na 8 to 7. But 8 to 7 won. So ang Capitol will adapt the 8 a.m. to 7 p.m. 4-day work week. Monday to Thursday. Subay sa giluwatan nga Executive Order No. 16, gihimug-ata niini ang mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya. Sama na lang sa pag-maintain sa air-conditioned thermostat sa 24 degrees Celsius ug pagpaong niini sulod sa 2 ka oras o kung dili kinahanglang gamiton sulod sa opisina.
Aron maminosan ang gastuhanan sa kuryente o krudo, gimando usab ang pagpahigayon og virtual meetings, conferences ug consultation samtang ilimit usab ang mga non-essential travels. Giawhag usab ni Bari 4 ang mga lokal nga kagamhanan sa probinsya nga musubay sa maong lagda basta makumpleto usab ang 40 ka oras nga weekly work requirement ubos sa lagda sa Civil Service Commission. Gilauman usab nga mupaubsan usab sa mga lokalidad og GIS ngadto sa 20% ang electricity consumption sa government facilities pinaagi sa pagpatuman sa conservation measures. Nasayran nga ni adtong Marso 6 gawhag usab sa Office of the President ang tanan nga mga national government agencies pinaagi sa Memorandum Circular No. 114 Series of 2026 pag-adapt sa striktong pagdaginot og enerhiya ug flexible work arrangements. Sugod ugma, gilauman nga mopatuman na usab sa fuel adjustments ang mga gas stations tibuok nasod. Diin gilantaw ang pagsaka og moabot sa kapin 20 pesos ang presyo sa krudo. RV Veloso, CCTN News. Mupatuman na usab og mas mubo nga adlaw apan mas taas nga oras sa pagtrabaho sa mga empleyado ang pipila ka mga lokalidad sa probinsya sa Sugbo. Kini ang pagsanong sa mando sa kagamhanan nga magdaginot sa energy o lana. Nalakip sa mga lokal nga kagamhanan nga mupatuman sa maong lagda mao ang Bantayan Island, Santa Fe o lungsod sa Compostela. Alas 7 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabi, gikan sa Lunes hangtod sa Huwebes. Samtang ang Santander mopatuman og alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 8 sa gabi, gikan sa Lunes hangtod usab sa Huwebes. Gikaro nga way hinuoy labot ang mga opisina nga maghatag og serbisyo sa panglawas, public safety ug sa disaster response. Pagpatuman og 4-day work week tun-an pa sa syudad sa Mandawi ug Dakbayan sa Sugbo. Ang mga lokal nga kagamhanan ug ahensya sa gobyerno ang giawhag sa nasudnong kagamhanan. Pagpatuman niini taliwala sa nagkataas nga presyo sa produktong petrolyo ug kuryente. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino. Gisugda na sa pipila ka mga ahensya sa gobyerno ang pagpatuman og 4-day work week subay sa mando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tungod sa nagkataas nga presyo sa kuryente ug produktong petrolyo. Ang syudad sa Mandawi gitun-an pa kung ipatuman ang lakang pagsiguro nga dili maapektuhan ang serbisyo. Matud ni Attorney Gonzalo Maligon ang City Administrator nga nakigtigom kaganinang buntag si Mayor Tadeo Junque Uano sa Human Resources Management Office kabahin niini. Option ay Monday to Friday taas ang working hours or Monday to Thursday same ang work hours na wala trabaho online ito Friday, so those are the two options we consider pa wala kay decision yet. Hinoon matud ni Maligon nga ang mga importante nga buhatan sama sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ug City Health Office magpadayon sa serbisyo og dili malakip sa 4-day work week. Gitinguha sa syudad nga makadaginot sa kuryente ug lana. I-off ang aircon earlier, like 30 minutes before sa mamunang time. So kung sa kapisina nga dako tulo ka mo aircon, pwede init na hapon, hindi naman kinainit. Doon na lang ipandaron nga. These are the things nga gipansat mismo ang mga opisina nagsuggest. So we can do that. Samtang gipabilin una sa Cebu City Government ang 5 ka adlaw nga ting trabaho. Matud ni Mayor Nestor Archival nga dili niya gustong maapektuhan ang ubang mga buhatan nga naghatag og batakang serbisyo ngadto sa ubang mga Sugboanon. Makigsabot usab siya sa grupo sa mga patigayon sa Dakbayan human sila nabalaka sa hangyo nga mopatuman usab sa 4-day work week. Dungan usab kini sa subsub nga monitoring sa uban pang mga buhatan sa gobyerno. Una pa nila kini ipatuman. Some of the chamber members, daghan nila nga murag dili sila kay ganahan nga mag for data. But we are considering nga ganinang buntag gistorya sa atong mga department heads. So naa sila yung mga suggestions, but we are going to give that direction before the end of the week. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Local Price Monitoring Council ibalik ni Cebu City Mayor Nestor Archival aron mabantayan ang presyo sa petroleum products ug uban pa. Gipangayo niya ang mga magpapatigayon kung gihangyo niya ang mga magpapatigayon nga dili magpalabi sa pagpahimos ning nasinating global crisis. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro.
Gipaybaw ni Mayor Nestor Archival nga ilang ibalik ang Local Price Monitoring Council sa dakbayan sa Sugbo aron mas mabantayan pa ang presyo sa mga nagunang palaliton karon. Subay kini sa gilaumang pagsaka pa sa presyo sa pagkaon ug ubang mga panginahanglanon human natandog sa nagkaburot na nga presyo sa petroleum products nga dala na sa global crisis. Mupagawas ang mayor og executive order aron umulon among task force sa labing daling panahon. Langkuban kini sa mga hingtungdang buhatan sa syudad. Apil na ang Department of Trade and Industry, Department of Energy, ingon man ubang mga sektor. Bantayan sa Price Monitoring Council ang presyo gikan sa mga pagkaon, mga gamit sa panimay, apil na ang petroleum products. Kini aron di magpabadlong ang ubang mga mamaligyaay kay matud pa magpahimusa na sinating krisis aron lang makaginansya kon profiteering. So ako nanghinan ganina ang atong city legal, ang grupo din sa akong office silang Dwight ug si Champ na to revive that monitoring para at least makontrol nato ang mga presyo good in coordination with DTI. Okay? Nakaistorya na sa DTI, that was last week pa. Ubos sa Price Act, kinahanglang umulon ang Local Price Monitoring Council aron kanunayon ang pagmonitor sa presyo sa mga basic goods. Karong natagamtaman ang krisis human sa giyera sa Middle East, giawhag ni Archival ang mga magpapatigayon nga dili gyud magpatuyang sa ilang mga negosyo. Ilabi na nga silutan ubos sa mga lagda sa Price Act o Consumer Protection Act ang kinsang magpaburot pag-ayo sa presyo nga walay pagtugot gikan sa DTI o sa Price Monitoring Council. Ato gyud tagaan og pamaagi nga ang atong pagpamaligya it's not only for sa profit nato. It's also considering sa atong mga taga Cebu City nga nagpingit sa kalisod. So whatever you think is right, akong gihangyo nga kana mo atong buhata dili nato i-overprice. Ian Navarro, CCTN News. Giawhag ni Cebu Archbishop Alberto Uy ang tanang katawhan nga maghiusa sa pag-ampo aron mulurang na ang mga naitabong giyera sa Middle East. Gihangyo sa Arsobispo ang mga Katoliko nga ilakip sa intensyon ang mga pamilyang nagkabuwag ug nag-antos tungod sa epekto sa maong kagubot. Ilakip usab sa panalangin ang lain-laing mga lider nga unta malamdagan ng ilang hunahuna ug kasing-kasing. Kini aron pilion ang dalan sa pagpakigdait inay nga ipatigbabaw ang ilang kagubot nga nakahasol sa uban. Gidasig ni Uy ang tanang mga parokya sa Sugbo nga ilakip sa ilang katalingbanong pag-ampo sa ilang santos nga misa ang kalinaw sa Middle East. Niapil siya sa panawagan sa gobyerno nga magdaginot sa paggamit og kuryente tungod sa pagsaka na karon sa presyo sa lana nga epekto usab sa maong gubat. Sa katapusan, hangyoon ko kamo sa padayon sa pag-ampo alang sa kalinaw, ang maghari, ang pagsinabtanay, o pagpasayloay, o malig-on ang panagiusa sa mga nasod. Dili sayon alang sa gobyerno ang pag-deploy og abyon paingon sa Middle East aron sulbaron ang mga Pilipino didto kay nagpabilin ang dakong nga gubot. Kini ang nahimong tubag sa Malacañang human nakita ni Vice Presidente Sara Duterte nga sayon lang kayo ang pagpalupad niini bisan sa netabo nga gira. Matod sa Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga nagpabilin ang shutdown sa mga kawanangan gumikan sa posibleng airstrike nga himuon sa mga managlahing kampo. Atol sa gihimong special cabinet meeting, gisiguro una ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga magpabiling luwas ang mga Pilipino sa Middle East. Kini aron dili sila maigo sa friendly fires nga gihimo tali sa US o Israel batok sa Iran forces. Kapag ka po ang isang leader, dapat siya ay nagbibigay ng opinion, siya ay nagsasuggest, nagbibigay ng desisyon ayon sa katotohanan, ayon sa facts, ayon din sa mga sitwasyon at ayon sa mga kondisyon ng mga stakeholders. Hindi po ayon lamang sa iisang kaibigan. Dahil kung dyan po manggagaling ang iyong desisyon, malamang lumigwak ang buong Pilipinas kung puro kaibigan, puro chismis lang po ang ating pagbabasihan ng desisyon. So mas maganda po talaga ang isang leader natin ay marunong mag-isip, marunong magdesisyon, hindi para sa sarili lamang kundi para sa buong bayan.
Mosunod. Tungod sa dili maayong panahon, pipila ka mga lokalidad sa lalawigan sa Sugbo misuspenso sa klase. Kana ug daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, talagang wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozone Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata na. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka! Akong ipakuha! Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Asay tayo!
May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga, ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako nga kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Gabriel Flash Elorde. Natao sa Bogo, Cebu niadtong 1935. Nahimong World Boxing Champion niadtong 1960 dihang iyan nipalukapa si Harold Gomes sa ikapito ka round. Si Flash Elorde naguhot sa championship belt sud sa pito ka tuig. Ang iyang record, 88 wins, 33 by knockout, 27 losses, and 2 draws. The first Asian inducted into the International and World Boxing Hall of Fame. Si Flash Elorde namatay niya noong 1985 sa edad ng 49. Gabriel Flash Elorde. Karbo sa Sugbo. Sugboano ni. Balik sa ato mga balita, pipila ka mga lokalidad sa lalawigan sa Sugbo ang misuspinso sa face-to-face na klase tungod sa dili maayong kahimtang sa panahon karong adlaw. Lakip sa nisuspinso sa klase ang tanang level sa public ug private school o gimanduan sa pag-shift ngadto na sa modular o remote learning ang Bulhoon, Tabugon, Dalagit, Santander ug lungsod sa Alcoy. Samtang gipahibaw sa Pag-asa Mactan nga ang nasinating pag-uwan gumikan sa extension sa low pressure area nga padayong gimonitor karon gawas sa Philippine Area of Responsibility. Gilaw man usab nga ang mga pag-uwan sa mosunod nga mga adlaw hinungdan nga giawhag ang publiko nga mangandam ug magmonitor sa mga latest advisories sa panahon. Cebu City Mayor Nestor Archival ni mando sa Department of Public Services nga hawanan ang mga basura sa South Road Properties hangtod sa Marso 15. Mangayo sab sila og supplemental budget aron magpadayon ang paglabay sa toneladang mga basura ngadto sa kalungsuran. Ang kasayuran nihato ni Gian Navarro. Gitahasan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang Department of Public Services nga hawanan ang mga basurang gipatapok una sa South Road Properties hangtod sa Marso 15. Subay kini sa mga reklamong naangkon tungod sa gimong lakang maong naamong ang mga negosyo sa kabaho sa maong dapit. Gumikan kay makaapekto kini sa panglawas sa mga bisita nga moay nakapalayo sa mga negosyong nagbarog didto. Samtang gibadlong sa Department of Environment and Natural Resources 7 ang syudad sa Sugbo tungod lang sa mga binukid nga basurang gilabay sa pond area sa SRP. Maong gitambagan sila sa ahensya nga mas maayo mangita og laing dapit aron ilain-lain ang mga basurang iglabayay una pahakoton paingon sa lungsod sa Aloginsan. Because we are trying to find ways nga og magbutang tag usa ka lugar kinahanglan sa tao kana bitawng mangita na sa tao murag permits ana. Ako lang nang ato nang tan-awon unya unsay atong mahimo, but for the meantime ang ato yung gusto is makuha na din ha. Inoon nakita ni Mayor Archival nga maapas ra ang gihatag nilang deadline. Maong paningwaon kining mahawan ng dapit aron dili na magproblema kadugayan. In fact, ang akong giingon pizza Jess, pero nihangyo sila nga additional 5 days para mahuman gid na nato. Samtang tun-an sa mayor o mga kaubanan ang pangayong supplemental budget ngadto sa konseho aron gamiton sa paghakot na sa mga basura paingon sa private landfill sa Aloginsan. Gilaw man nila maapektuhan ang paglabay sa mga basura gumikan sa kamahal na karon sa presyo sa petrolyo aron itubil ngadto sa mga gideploy nga garbage trucks. Depende sa pundong pangayon o maaprubahan sa konseho. May pasalig sa Archival nga di matandog ang basic services sa syudad taliwa sa nasinating global crisis. We will have to convene the CCDC para
maghimo to ang kanang documentation. For that documentation nga ilang i-endorse padulong sa council. Gian Navarro, CCTN News. Dakong sunog giulbo sa sitio Unibil, Barangay Kasambagan, dakbayan sa Sugbo, nagbilin og dulaan sa 4 milyones pesos nga danyos. Paspas kining nikatap sa uban nga mga panimay gumikan sa kakusog sa hangin, maong 52 ka mga panimay ang naugdaw. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Nagkapuliki na lang ang mga nanimuyo sa Sitio Univille, Barangay Kasambagan, dakbayan sa Sugbo niatong Sabado sa hapon. Gumikan sa niulbong dakong sunog. Dali kining girespondihan sa mga bombero pasado alas 2 sa hapon sa pagpaningkamot nga mapaong unta ang kayo nga nitumaw sa pinuy-anan ni Rodney Saison. Matod sa mga nakasaksi nga dunay nagluto sa mong dapit hangtod nga nidako og kalit ang kayo. Uwahina matod pa ang pagbaong gumikan sa giingong karatol sa nagluto og naamong hangtod sa kasilinganan. Ito yung kuan. Oh, yung gasol guro mo ni buto. Nya pagdako sa kayo, laos na ri. Nilahos na. Nikatay na laos. Nilahos ri. Gi kuanan og parix, wala man na pa akong pagparix. Mo to dagan-dagan mga tao nga kuan. Buto gyud dira nya pagkakuan gyud kusog ang hangin ana ang hangin kuya. Grabe ka kusog na. Grabe gyud kay nara ako naron ko sa mong balay gyud kay di gyud ko makay magawasan. Padayon ng overhauling sa mga kabumberohan nining dapita diin gikatahong nitumaw ang dakong sunog sa Sitio Univille, Barangay Kasambagan ning dakbayan sa Sugbo. Gumikan sa kapaspas sa mga panghitabo og kusog nga hangin pasado alas 2 sa hapon dali hinuon kining nikaylap sa ubang kabalayan hangtod nga gisaka kini sa kabumberohan ngadto sa fourth alarm. Paspas ang nimong pagsaka sa alert status sa BFP aron makatubag ang ubang fire units gikan sa mga silingang syudad. Gisiradan sa makadiyot ang bahin sa Banilad Talamban area aron dali ang pagtubag sa ambulansya o ubang emergency vehicles o gipatuman ang rerouting sa ubang mga sakyanan. Nakita sa mga fire investigators nga nikatap sa lagyong dapit ang kayo gumikan sa nagbagang aligato nga dala na usab sa kusog nga hangin. Ato makita nga init kay naglagiting ang kainit pero ang hangin perting kusuga. Murag dili siya, di alimuot ba nga pagkainit. Init siya niya, nay hangin. Mo na inipaypay sa sunog nga nakaulbog maayo. Nakontrolar sa mga bombero ang dakong kayo alas 3:23 sa hapon hangtod nga hingpit kining napaong alas 4:31 na sa hapon. Sa ihap gikan sa Cebu City Fire Station, moabot sa 52 ka mga balay ang gilamoy sa kayo. Daling gitambalan ang duha ka mga taong nakaangkon og paso sa lawas atol sa sunog. Giatiman na sa kasamtangan sa Department of Social Welfare and Services ang 144 ka mga apektadong pamilya o 453 ka mga individual sulod sa evacuation center. Gatagan sila og food packs gikan sa syudad ug giproseso ang ilang madawat nga hinabang. Mismong si Mayor Nestor Archival ug ubang mga kawani sa DSWS ang nag-atiman sa mga nasunugan aron di sila mapasagdan. Dungan kini sa gipalawom ng investigasyon sa mga bombero kung unsa man gyud ang hinungdan sa dakong sunog. Gian Navarro, CCTN News. Gipanawagan sa mga progresibong grupo sa Sugbo ang hugot nga pagpatuman sa Safe Spaces Act ilabi na ngadto sa mga elected officials sa gobyerno. Gipagi kini sa lihok protesta kagahapon sa dakbayan sa Sugbo isip pagsaulog sa International Women's Day kagahapon. Gikasagmuyo sa nagkalain-laing women's groups ang binuhatan sa pipila ka mga politiko ug ubang personalidad nga nagbinastos sa mga babae at ubangan sa publiko. Gimugatan sa Gabriela Cebu nga tahuron sa kanunay ang katungod sa mga kababayen-an, sanglit gibudlay usab sila sa mga sulirang giatubang sa nasud. Gikan kini sa dili makatarunganong pagtratar kanila sa trabahoan ug kalisod sa pamuyo tungod sa dagkong buhis. Gisaulog sa kapulisan sa Dakbayan ug lalawigan sa Sugbo ang National Women's Month sa tibuok buwan sa Marso. Gipahigayon ang mga nagkadaiyang programa nga nagpakita nga sa mga kababayan-an nga dunay katakos nga mangulo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Matagbuan sa Marso ang kapulisan sa Central Visayas moduyog sa pagsaulog sa National Women's Month. Di nilang ipakita nga ang kababayan-an dunay katakos nga mangulo. Nakalanlaig mga programa ang gihimo sa kapulisan sa Dakbayan ug nalubigan sa Sugbo nga nagsentro sa mga babaeng pulis. Sa Cebu City Police Office, puros mga babae aga nagdumala sa flag raising ceremony nga gisundan sa paghatag og pasidungog sa mga kalampusan nga nakabot sa mga babaeng pulis. Di nang ilang pinasinunggang dinapit mao ang Assistant Regional Director sa National Police Commission nga si Attorney Lisel Llamido. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration ug kasamtangan nga spokesperson sa CCPO nga pagsaulog sa Women's Month mao ang pag-ila sa dakong natampo sa mga babaeng pulis sa ilang trabaho. Kini ato Women's Month ang pag-ila ni siya sa contribution sa atong kababayenan sa nation building. Pag-ila pod kani pag-encourage nato sa mga kababayenan sa ilang contribution sa mga leadership o gang usanana o sapot kanang raising awareness na lang pod sa mga violations na nahitabo nga to sa atong mga kababayenan. So kining tanan sud sa usa ka bulan tagaan ni nato og tagatagsa ka mga activities. Samtang sa Cebu Police Provincial Office, ang pinasinunggang dinapit mo mismo ang inahan sa lalawigan sa Sugbo nga si Governor Pamela Baricuatro. Matod sa gobernadora nga nasayod siya sa hagit nga gisagubang sa mga kababayenan. Ilabi na sa kapulisan apan bisan pa man niini nakita niya nga mamahimo sa mga babae kunon sila buhat sa mga lalaki sama sa pagpangulo, paghatag sa seguridad ug labaw sa tanan pagserbisyo nga dunay kaisog. You carry not only the responsibility of protecting our communities, but also the responsibility of showing young girls everywhere that women can lead, protect, and serve with courage. Uban sa mabuo nga programa, gipakita sa mga babaeng pulis nga sakop sa Provincial Mobile Force Company ang ilang abilidad sa close quarter battle con CQB. Din kini nga pasundayag kasagaran ang mohimo ini mao aga mga personnel sa Special Weapons and Tactics con SWAT. Copy, team leader. This is base commander. Attention all units, attention all units. Green light is on. On my count. 5, 4, 3, 2, 1. Execute, execute, execute. Team, I will give you 3 fire in the hole. Right now. 3, 2, 1. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Dinhi ilang nga gipakita nga mamahimo sila nga makalusan og combat operations kung dunay armado nga respondihan. Ang mga babaeng pulis gibansay sa mga sakop sa PMFC alang sa internal security operations. Arnold Bustamante, CCTV News. Mosunod, naghunong nga PUJ, gibanggaan og auto, 15 ka mga tao na angol. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month,
Enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning-fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Balik sa atong mga balita, jeep di Paseroan nga dunay ruta nga nagabasak og nagpasakay og mga pasahero sa barangay Tuyan, siyudad sa Naga, gibanggaan og auto kaganinang buntag. 15 ka mga tawo na angol, lakip na ang babae nga nagkugos pa og bata nga nagatang nga makasakay og PUJ. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nalimbuan ang usa ka multicab di Paseroan naman gibangga sa usa ka auto alas 9 kanang buntag sa barangay Tuyan sa siyudad sa Naga nga resulta sa pagkaangol sa 15 ka mga tawo. Lakip sa naangol ang 5 ka mga tawo nga nagatang og kasakyan nga jeep paingon sa siyudad sa Sugbo ug aga mga sakay sa multicab ug sa auto. Ang mga nangaangol mao sila nga Phoebe Manliquis 30 anyos, Kiefer Alvarez 2 anyos, Kyle Alvarez 6 anyos, Christoph Alvarez 11, Eddie Niño Alabi 23, pulos taga barangay Tuyan siyudad sa Naga, Jumar Cabal Quinto 48, taga-Inuburan siyudad sa Naga, Danilo Baco 61 anyos, Rinaldo Abakita 36, Mary Lariosa Antonino, Zalde Secretaria 67, Athena Faye Avila 16, Josephine Calago 65, Nate John Gabriel Calago 5 ug William Calago 66. Sa investigasyon sa Naga City Police Station kinibase sa kuha sa CCTV camera nga samtang napasakay ang mga pasahero ang multicab nga jeep di Paseroan nga dunay plate number GWW 147 nga dunay ruta nga nagabasak nga gimanihon ni Ranolfo Torres nga taga Kimba San Roque siyudad sa Talisay. Kadit lang kini ang gigbanggaan sa usa ka sedan nga dunay plate number NIH 7173 nga gimanihon ni Wiljon Calago 42 anyos taga Mahayahay Barangay Apa sa siyudad sa Sugbo. Tungod sa kakusog sa impact na tumba ang multicab samtang ang mga nagatang nga pasahero na apil usab sa pagkaipit dali ang gipangdala sa Infirmary Hospital sa Naga aga 13 ka mga biktima samtang ang duha gibalhin kini sa South General Hospital. Gimakak sa driver sa sedan nga si Calago nga kusog ang iyang dagan tungod kay igo-igo lang kini ug wala usab siya makatulog samtang nga nagmaniho. Matod niya atol sa interview sa mga sakop sa media nga kadit lang nga matod pa nga nalak ang manubela sa iyang sakinan nga may nakaingon sa disgrasya kasamtang ang gi-hospital arrest si Calago ug magatubang kining kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries ug damage to property. Arnold Bustamante, CCTV News. Mga kapulisan sa siyudad sa Mandawi ug sakop sa barangay Tinguhang ipaubos sa training kabahin Animal Welfare Act. Kinisubay na usab sa mga kaso pagpang-abuso sa mga hayop. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Subay sa pagsaulog sa Rabies Awareness Month karong Marso, giplano nga mopahigayon og training og information education campaign kabahin sa Animal Welfare Act sa Mandawi. Kaganinang buntag, nibisita ang Island Rescue Organization og Regulatory Division sa Department of Agriculture 7 sa buhatan ni Mayor Tadeo Junki Uwano. Gusto nila nga ibansay ang mga kapulisan og sakop sa barangay kabahin sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act. Ang na-experience sa ato ang mga parehan sa IRO is or kanang uban na mag-complain sa police, mayon sila wa man may kahibaw ana. So ang law is kuana siya 1998 pa. Yeah, until karon daghan sa ato ang mga law enforcers, ato ang mga police
Moingon og wa man mi kahibaw ana iro ra man na sila. Gawas sa training, gikatak na usab nga mopahigayon og education campaign sa mga kabarangayan og eskwelahan kabahin sa responsible pet ownership. So that's very important nga doon ta mag-start sa pinaka-root, no? Doon tayo mag-start sa pinaka-problem, yung educational campaign. Giawhag nila ang mga tag-iya nga pabakunahan og anti-rabies ang binuhing iro ug iring. Ingon man ang publiko nga dili i-trigger ang kahayupan aron malikay nga mapaakan. Gihimugatan nila nga gipadak-an karon ang silot sa Animal Welfare Act nga moabot sa 100,000 pesos og pagkapriso ngadto sa 3 ka tuig. Niadtong Enero, usa ka binuhing iro sa Mandawi ang napatay human nakaikyas og natuuhang adunay rabies apan wala di ay. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabang. Ako si Danica Caballes Tecling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.